that as a church, each year we come together Jadi sebagai gereja kita datang bersama-sama, and we commit again to praying, giving, and going into our community. berkomitmen untuk berdoa, untuk memberi dan untuk pergi ke komunitas kita. There they are right there. Pray, give, and go. Dia ada di sana. And so right Berdoa, now, pergi We're going dan memberi. to watch a recap video of what we've been involved in over the past year. Jadi sebentar lagi kita akan menonton video apa yang sudah Tuhan lakukan melalui Gereja Sitri The Bukit selama setahun terakhir ini. So fix your eyes to the screen. Mari kita tonton videonya. Selama setahun terakhir, melalui Beyond, gereja kita mendapat kehormatan untuk menjangkau dan membawa dampak bagi ratusan kehidupan di seluruh Bali. Salah satu tempat yang kami layani adalah Tianyar, sebuah desa terpencil di bagian timur Bali yang sulit dijangkau. Tahun ini, kami melakukan 2 perjalanan ke Tianyar. Saat Natal, tim berjumlah 9 orang membagikan 120 paket anak-anak yang berisi perlengkapan kebersihan, mainan, cemilan, dan perlengkapan olahraga, membawa sukacita dan kasih kepada anak-anak di desa tersebut. Kemudian, saat Paskah, kami mengirim tim berjumlah 12 orang dengan 120 paket anak-anak lainnya dan juga menyediakan 100 paket sembako berisi beras, telur, minyak, dan gula, menjawab kebutuhan serta menunjukkan kasih Yesus secara nyata. Kami juga bermitra dengan Rumah Ruth, sebuah yayasan yang mendukung para perempuan yang mengalami kekerasan seksual, menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan, atau memilih untuk mempertahankan hidup bagi bayi mereka dalam situasi yang rentan. Pada bulan September, sebagian tim berjumlah 7 orang, kami menyediakan 167 barang kebutuhan pokok, termasuk susu, popok, pakaian, dan makanan bagi para ibu dan bayi yang mereka rawat. Saat Natal, kami kembali membawa lebih banyak bahan makanan, beras, dan hadiah Natal spesial untuk setiap ibu dan bayi. Dan pada Paskah tahun ini, kami membawa 71 barang tambahan, makanan, produk kebersihan, pakaian, ditambah 1 kotak mainan dan buku untuk memberkati anak-anak di rumah tersebut. Beyond juga membawa dampak secara lokal. Saat Natal, kami menyiapkan 50 paket anak-anak bagi anak-anak di komunitas, sekitar, dan wilayah GWK, berisi perlengkapan kebersihan, mainan, dan cemilan, serta 25 paket sembako untuk membantu keluarga yang membutuhkan dengan beras, telur, minyak, dan gula. Kami juga terus berinvestasi dalam generasi muda. Pada bulan Juni 2024, kami mengadakan Youth Camp di Bedugul, di mana 46 anak muda berkumpul, penuh keseruan, persahabatan, dan perjumpaan yang kuat dengan Tuhan. Sepanjang tahun ini, kami juga mengadakan beberapa acara besar untuk youth, termasuk Amazing Race dan Pesta Hari Kemerdekaan, yang menjambut sekitar 60 anak muda baru, banyak dari latar belakang yang belum pernah ke gereja, menciptakan ruang untuk koneksi dan transformasi. Saat Natal, kami mengadakan 2 ibadah gereja dan ibadah Natal Youth, di mana 46 orang datang ke gereja untuk pertama kalinya dan lebih dari 350 orang bergabung merayakan kelahiran Yesus. Kemudian pada Paskah, menyambut total 277 orang selama akhir pekan tersebut. Jemaat sekalian, terima kasih. Terima kasih telah berdoa, terima kasih telah memberi, terima kasih telah berpartisipasi. Kemurahan hati dan iman Anda membuat semua ini menjadi mungkin. Bersama-sama, kita sedang membawa perubahan, dan kami percaya yang terbaik masih akan datang. Amazing. Yeah, give yourselves a round of applause. Thank you, church. Amazing. How amazing it is to be a part of a church that does the work of Jesus, right?
luar biasa kita menjadi bagian bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. So we want to thank every one of you who has given into, who has prayed for, and has gone out into our community in the name of spreading the love of Jesus. Ya, terima kasih bagi setiap jemaat yang sudah berdoa, memberi dan pergi melayani bersama-sama komunitas yang ada di sekitar kita. And it's amazing to look back and see the things that God has done in and through our church over these past 12 months. Dan luar biasa kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan lakukan melalui gereja ini. I think it's incredible that as a church, even through this transition period over the last few months, that we've still been able to be a blessing to the communities around us. Di mana walaupun kita dalam situasi transisi, tetapi kita bisa tetap menjadi berkat bagi komunitas di sekitar kita. And yes, we recently have had a change of leadership in our church, but the heart of Beyond remains absolutely the same. Ya, memang kita memiliki perubahan kepemimpinan, tetapi hati Beyond tetap sama. And so we're committed to continuing this work of Beyond in our church. Kita terus berkomitmen untuk melanjutkan Beyond hati Beyond ini buat gereja kita. And believe that as we continue to pray, give, and go, that God will continue to use us as a community to bless the people around us. Di mana kalau terus kita berdoa, memberi dan pergi, di mana Tuhan bisa memakai kita lebih lanjut. And that it's all for His glory, that His kingdom would come and His will would be done. Di mana semuanya untuk kemuliaan Tuhan, biar kerajaannya yang datang dan Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Sorry about the power this morning. It's a bit on and off. Yeah. But we'll get through it. We'll get through it. Kami minta maaf kalau ada gangguan dari listrik, tapi biar nama Tuhan dimuliakan Yeah. di tempat ini Amen. pagi hari ini. And so we are so excited to, in a little while, share about some of the new things and things we're going to continue to do as a church through Beyond. Jadi kami bersemangat akan melanjutkan apa yang Tuhan mau lakukan melalui gereja ini nanti ke depannya. So last week, does anyone remember what was the verse we focused on? Tapi minggu lalu, apakah saudara ingat apa ayat yang kita bicarakan? Matthew 9, Matius 9, verse 35 to 38. ayat 35 sampai 38. So we're going to read it together. Yeah, it's on the wall over there if you can see it. Let's read it. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Beautiful. And so we looked at 3 points of what Jesus was doing in this passage. Minggu lalu kita melihat 3 poin apa yang Tuhan katakan melalui ayat ini. And so Jesus, his motive was love. Yang Is love. pertama adalah motif Yesus adalah kasih. Jesus' compassion moves him to action. Di mana belas kasihan Yesus menggerakkan dia kepada sebuah aksi. And Jesus wants to partner with Di us. mana Tuhan mau berpartner bersama dengan kita. And then over the past 2 months, we've been looking at Jesus as our good shepherd. Di mana selama 2 bulan terakhir kita sudah melihat kalau Yesus adalah gembala kita yang baik. We've been focusing on Psalm 23 and John 10, looking at how he provides for us. Di mana kita melihat di Mazmur 23 dan juga Yohanes 10 di mana dia menyediakan bagi kita. So, what is the first promise? This is like a test. See if you've been listening over the past 2 months. What is the first promise from our good shepherd in Psalm 23? Jadi apa janji pertama yang gembala kita yang baik berikan bagi kita di ayat yang pertama tersebut? I lack nothing. Say that this morning. I lack nothing. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Amen. And so I believe that through these last few months that God's been preparing us for this Beyond season. Di mana selama beberapa bulan terakhir Tuhan sudah mempersiapkan kita. That as we see Jesus as our good shepherd, as our provider, Ketika kita melihat dia sebagai gembala kita yang baik, penyedia bagi kita. as we grab a hold of that promise that as we follow him, we lack nothing.
Di mana ketika kita memegang janjinya, kalau kita tidak kekurangan suatu that apapun, then enables us to be generous to those around us. dan itu bisa membantu kita untuk menjadi murah hati buat orang lain. That we're released of the feeling of having to make ends meet on our own. Di mana kita dilepaskan dari setiap rasa beban kalau kita harus memenuhi semua finansial diri kita sendiri. That we're freed from the feeling of not having enough Di mana kita bebas dari rasa tidak cukup and having to hold so tightly onto what we do have. dan juga memegang dengan erat-erat sekali apa yang kita punya. We're free to see others the way that Jesus sees them. Di mana kita bisa melihat orang lain seperti Yesus melihat mereka And we're free to be generous to those around us. dan juga bermurah hati kepada orang yang ada di sekitar kita. And so if we go back to the analogy of humans as sheep, us as sheep, Kalau kita kembali kepada analogi di mana kita manusia sebagai domba and Jesus as the one true good shepherd, dan Yesus adalah gembala kita yang baik, then when we look around in our communities, there are a lot of lost sheep around us. di mana ketika kita melihat di sekeliling kita melihat banyak domba-domba yang terhilang. Much like the crowds that were following Jesus. Seperti orang banyak yang mengikuti Yesus saat itu. When Jesus saw the crowds, he was filled with compassion. Di mana ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Not just a feeling that he had, Bukan sekedar perasaan yang dia punya, but something that led him to act. tapi sesuatu yang memimpin dia untuk bergerak. That he did something about it. Dan dia melakukan sesuatu tentang itu. And that is the response of Jesus. Dan itu merupakan respon dari Yesus. So when I was growing up, my family was not the most well off. Ketika saya bertumbuh besar, keluarga saya bukan dari keluarga yang kaya. But we lacked nothing. Tapi Amen. kita tidak kekurangan suatu apapun. And so, I don't know, throughout it all, no matter what the situation, the response of my parents, who are here today, Jadi Legends. apapun situasinya, apapun yang kami alami, respon dari orang tua saya yang ada di depan was ini always to give generously. selalu memberi dengan murah hati. Was always to see if they saw someone in need, that they were going to give and meet that need. Di mana kalau mereka melihat ada yang memerlukan, mereka selalu berusaha untuk membantunya. That we didn't necessarily have so much ourselves, Secara langsung kami tidak punya banyak hal, but they lacked nothing. My parents grabbed a hold of that promise that they lacked nothing, and so that then led them to generosity. di mana mereka memegang kalau mereka tidak kekurangan suatu apapun dan itu membawa mereka untuk bermurah hati. I don't know how many times I've heard my mum say, see a need, fill a need. Di mana saya selalu mendengar orang tua mama saya berkata, melihat apa yang kurang, maka penuhi kekurangan itu. If we look around us, we can see a lot of needs in our community. Kalau kita lihat di sekitar kita, di komunitas kita bisa lihat banyak yang orang lain perlukan. People who are hopeless, Di mana mereka tidak mempunyai harapan, people who are lonely, di mana mereka sendiri, people who are addicted, di mana mereka addicted atau kecanduan, like sheep without a shepherd. seperti domba tanpa gembala. And we, as sheep following Jesus, Dan kita sebagai domba yang mengikuti are Yesus, called to bring those with us, terpanggil untuk membawa mereka, to show them what life is like following the Good Shepherd, menunjukkan bagaimana hidup mengikuti gembala yang baik, to show them the actions and the love of the Good Shepherd. menunjukkan aksi dari gembala yang baik tersebut. So in July 2018, I first came to Bali for 6 months. Di Juli 2018, saya pertama kali datang ke Bali untuk 6 bulan. I didn't really know what it would be like. Saya tidak tahu sepenuhnya bagaimana ini. I didn't exactly know what I had committed to, Saya tidak tahu sepenuhnya saya berkomitmen apa ini. but I knew that God wanted me to be here. Tapi saya tahu Tuhan mau saya datang ke Bali. And for me, it was as though Holy Spirit spoke to me one time, and I had this thought that I have to go to Bali. Di mana saat itu Roh Kudus berkata kepada saya dan mengingatkan saya untuk datang ke sini. I'm not a surfer. I'm not that keen on the beach. Saya So- bukan surfer yang suka pantai. So I wasn't, that excited. It wasn't like somewhere where I wanted to go like a dream holiday, right? Di mana bukan suatu keinginan yang membuat saya mau datang ke sini. So I knew it wasn't what I wanted. Jadi saya tahu itu bukan yang saya mau. And so I didn't have a lot of money to give into Beyond when I was 19. Ya, I think. saat umur saya 2018 itu saya 19, saya tidak punya banyak uang untuk diberikan ke Beyond. I was just starting university. Saya hanya baru memulai kuliah saya. And for anyone who's ever done university in Australia, you got a lot of spare time. Di mana ketika
Kalau yang tahu di Australia, kalau mereka mahasiswa punya banyak waktu. So I had time to come and serve and still do uni online. Di mana saat itu saya punya waktu banyak, di mana saya bisa pakai waktu itu untuk melayani, tapi bisa juga menyelesaikan kuliah saya. And so I came for those 6 months with a plan that we were going to set up the youth ministry here at C3 The Bucket, and then I was going to help someone to learn how to do that and then go home. Jadi saat itu 6 bulan yang waktu Juli 2018 saya datang untuk membuka youth di C3 The Bukit dengan rencana membuka youth, mentraining orang lalu pulang kembali. But who knows, God has different plans. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Oh boy. So we launched C3 Youth in September of 2018. Jadi saat itu kita buka youth di bulan September 2018. And it was a bit later in the year than we'd hoped for. We'd hoped we'd be able to start in like July or August. Lebih lama dari perkiraan waktu yang kami pikirkan. Kami pikir kami bisa memulai di bulan Juli atau Agustus. But as this 6 months came closer to ending, as we got closer to December, Tapi ketika 6 bulan itu hampir berakhir dan hampir di bulan Desember, I felt that I needed to come back for another 6 months. saya merasa saya harus kembali selama 6 bulan lagi. And so I went back to Perth from December to January Saya kembali ke Perth dari bulan Desember ke bulan Januari. and worked as much as I could to earn money because I had literally no money left Yeah. by the time I went back to Perth. Saya bekerja dengan keras karena saat saya kembali saya nggak punya uang. And so for this whole month, I was working as much as I could. Jadi sepanjang bulan itu saya bekerja keras. But I got closer to the time that I was meant to come back, and I did not have enough to stay for 6 months. Di mana ketika saya mau kembali lagi ke Bali, saat itu uangnya nggak cukup untuk diam di sini, untuk tinggal di sini selama 6 bulan. And I'm like, I've just committed, I've said that I was going to come, but now I don't know what I'm going to do. Di mana saya bilang saya sudah berkomitmen, saya bilang saya mau datang kembali, tapi uangnya nggak cukup. Apa yang harus saya lakukan? And then a couple of weeks before I left, I got a call from a guy in our church in Perth. Jadi ketika seminggu sebelum saya pergi ke Bali, saya ditelepon dengan orang dari gereja saya di Citru And Heaven so he High. used to be a youth leader and was my mentor for a little while in high school. Dia merupakan, dulunya dia adalah leadernya Fraser di sekolah, And he was running a clothing, like a surf brand clothing business. di mana dia membuka sebuah bisnis. And so I got a call from him and he's like, hey, do you want to have coffee? Di mana saat itu saya ditelepon dia dan bertanya, kamu mau pergi kopi dengan saya? And so I hadn't heard from him maybe for 3 years before that. So it was a bit weird. Jadi saat itu saya nggak pernah mendengar kabar dari dia selama 3 tahun. Jadi But I was- agak aneh. But I was like, yeah, why not? Yeah, Let's catch up. Tapi saya bilang, oke, ayo pergi bersama. And so we went out for coffee. Jadi kita pergi minum kopi bersama. And when we're having coffee, he's like, hey, I've heard about what you're doing in Bali. Jadi dia berkata ketika kita minum kopi, saya dengar apa yang akan kamu lakukan di Bali. And I want to sponsor you to Dan live there saya- for 6 months. Saya mau mensponsori kamu selama 6 bulan ketika kamu ada di Bali. Incredible, right? Luar biasa, bukan? Far out. That he heard what God was doing here in Bali. Dia tahu, And- dia mendengar apa yang Tuhan lakukan di Bali. He didn't have time to come and, live here himself because he was running his business. Karena dia saat itu menjalankan bisnisnya, dia tidak bisa secara langsung datang di tempat ini. But he was able to bless me so that I could come and have the opportunity to serve here. Tapi dia bisa memberkati Fraser sehingga Fraser bisa melayani di tempat ini. And who knows, maybe if he hadn't done that, then, maybe I wouldn't be here today. Who knows, right? Kita It's tidak crazy. tahu apa yang terjadi kalau saat itu dia tidak mensponsorinya. That we are each called to partner with Jesus. Di mana setiap kita dipanggil untuk berpartner, bekerja bersama dengan Yesus. No matter what we have, Apapun yang kita punya, that we're all called to partner with Jesus. setiap kita dipanggil untuk berpartner bersama dengan And Yesus. incredible things happen as we do. Dan hal luar biasa terjadi ketika kita melakukan People's bersamanya. lives are changed. Kehidupan People diubahkan, are set free. orang dibebaskan, People meet Jesus. and mereka are bisa saved. mengalami Yesus. Entire communities are transformed by the love of Jesus. Setiap komunitas diubahkan karena bisa mengenal Yesus. If we look at the story of Jesus with the woman at the well in John 4, that he has one conversation with this woman and many Samaritan people in her village are saved. Di mana kita bisa lihat cerita dari wanita yang ada di sumur. Tuhan berbicara bersama dengannya dan setiap orang di desa tersebut mengenal Yesus. That we don't just sit back and watch other people do it, but we are active workers in the harvest field. Di mana kita nggak hanya melihat orang bekerja, tapi kita secara aktif bersama-sama bekerja bersama. As we read in Matthew 10 verse 1 last week, Jesus called his 12 disciples to him
and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Di mana di Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. So at the end of chapter 9, Jesus is saying the harvest is plentiful, but the workers are few. Di mana di akhir dari pasal 9, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. So his response is to empower his disciples to go out and to do that work. Di mana respon Yesus adalah memberikan kuasa kepada setiap murid-muridnya untuk pergi. And that is his response today, is to empower us to go out and to do that work. Di mana sama seperti para muridnya, Tuhan memberikan kita kuasa untuk pergi. There are so many people in this world that are desperate for hope, Jadi banyak orang di luar sana yang mereka ingin tahu harapan. that are desperate for love, Di mana mereka ingin tahu kasih that are desperate for what we have as followers of Jesus. dan mengetahui apa yang kita punya sebagai murid Yesus. And God wants to use us broken, messed up people, to be a blessing to those around us. Di mana Tuhan mau pakai kita dengan segala yang kita punya untuk memberkati orang lain. It's amazing, right? That God, the creator of the universe, would use us. What an honor for us, right? Di mana sebuah kesempatan yang luar biasa, Tuhan pencipta kita mau memakai kita untuk menjadi berkat. That Jesus would want to work alongside us. Tuhan Yesus mau bekerja bersama-sama dengan kita. And that he set the ultimate example for us to follow. Dan dia menunjukkan contoh bagaimana kita harus pergi. We're going to read from 1 John 3, verse 16 to 18. Kita akan baca dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, remember that one, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. And so the amazing thing here is, does anyone remember last week we looked at the Greek word for compassion? Apakah ada saudara yang ingat apa kata Yunani tentang It's a belas tough one. kasihan? It's a tricky one. Splagnizomai. Yaitu splagnizomai. To be moved from the inside to compassionate action. Di mana digerakkan dari dalam untuk berbelas kasihan keluar. That's it there. And so this is the same word that I was used to describe what Jesus did that is used here in 1 John 3. Dan ini adalah kata yang sama mendeskripsikan apa yang Yesus lakukan. It's confronting, right? Confronting, bukan? That what John is saying here is that if we have enough, Di mana Yohanes katakan kalau kita punya cukup, which if we follow Jesus, we do, kalau kita mengikuti Yesus, because we lack nothing. karena kita tidak kekurangan apapun. And then if we see someone who is in need Kalau kita melihat seseorang yang memerlukan, and don't have this compassion that moves us to action, tapi kita tidak punya belas kasihan yang menggerakkan kita kepada sebuah aksi, then we are being unloving. di mana kita tidak mengasihi. In fact, John asks here, how can the love of God be in that person? Bahkan Yohanes katakan bagaimana kasih Yesus ada di dalam dirinya. Challenging, right? Kita ditantang, bukan? Jesus gives us another example of this in the parable of the Good Shepherd. Di mana Yesus memberikan contoh lain di gembala yang baik. That there is a beaten man lying on the road, dying. Di mana ada seorang laki-laki yang dipukuli, tergeletak di jalan. And two religious men walk past and don't stop to help him. Dan dua orang religius datang tapi tidak menolongnya. And then a Samaritan walks past. Lalu seorang Samaria datang melewatinya. And we pick up the story in Luke 10, verse 33 and 34. Di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 34. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. Same word again. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him.
Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. That this Samaritan man shows the compassion that leads him to action, the same word that describes what Jesus does for the crowds. Di mana orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan kepada orang ini dengan kata yang sama yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. The Samaritan sees the beaten man, Orang Samaria ini melihat orang yang tergeletak yang dipukuli, has compassion on him, memiliki belas kasihan, and that moves him to act lovingly. dan itu menggerakkan dia kepada sebuah aksi. That he sees the brokenness, Dia melihat sesuatu yang rusak, he has compassion, dia memiliki belas kasihan, and it leads him to action. dan memimpin dia kepada sebuah This is the aksi. same thing that we are called to do. Dan ini yang kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. To see the people in our community that are in need. Untuk melihat orang-orang di komunitas kita yang memerlukan. To allow the compassionate heart of Jesus to be our response. Untuk memberikan belas kasihan itu menjadi respon kita. And then to act and to bring the love of Jesus to those people. Dan memberikan aksi dan juga membagikan kabar baik dan kasih Yesus kepada mereka. God is committed to using us. Tuhan in this way. berkomitmen untuk memakai kita. That He uses us to show His love to the people around us. Dia memakai kita untuk menunjukkan kasih-Nya di sekitar kita. And just as we saw Him send out His disciples, Sama seperti kita lihat Yesus mengutus ke-12 muridnya. these 12 young, mostly uneducated guys, Ke-12 murid yang muda dan mungkin mereka tidak beredukasi. we don't need to meet any special requirements. Kita tidak perlu persyaratan khusus untuk melakukannya. We just need to obey, Kita hanya perlu taat, follow our good shepherd. mengikuti gembala kita yang baik. That we are all called to be workers in the harvest field. Di mana kita dipanggil untuk menjadi pekerja di ladang tuaian. On our own, we can't see all the needs of our community. Secara kalau dengan diri kita sendiri kita tidak bisa melihat semua yang diperlukan oleh But komunitas we're called to kita. be united as we work together to be a blessing in our communities and to show the love of Jesus. Tapi kita dipanggil untuk bersatu bersama-sama untuk membagikan kabar baik Yesus ini. I don't know the specific needs in your family or your university or your workplace. Saya tidak tahu apa yang tempat pekerjaan saudara perlukan atau keluarga saudara atau komunitas saudara. And so we're united as we do this Tapi together. kita bersama-sama. So over 10 years ago, Pastor Jason, Pastor Cherry, and Peter were standing on this land right here. Jadi 10 tahun yang lalu, Pastor Jace, Pastor Cherry, Om Peter berdiri di tempat ini, And saw people that needed a church community. di mana mereka melihat orang memerlukan komunitas gereja, People that needed healing and freedom. orang yang memerlukan kesembuhan, To know the compassionate love of Jesus. mengetahui tentang belas kasihan Yesus. 10 years ago, there was no church community here. 10 tahun yang lalu tidak ada gereja di tempat ini. And so it begins with us seeing with the eyes of Jesus. Dimulai dari melihat kasih Seeing Yesus, the people in need. melihat orang-orang yang memerlukan, Having compassion. memiliki belas And kasihan, allowing that to move us to action. dan membiarkan belas kasihan itu memimpin kita kepada sebuah aksi. Amazing. Luar biasa. Jesus' compassion led him to heal people. Di mana belas kasihan Yesus memimpin dia untuk menyembuhkan. But perhaps more importantly, it led him to sharing the reason why he had come to earth. Di mana juga membagikan apa alasan dia datang ke dunia ini. To set people free from their sins. Untuk membebaskan setiap umat manusia dari dosa-dosanya. That yes, through Beyond, we meet physical needs in our communities. Memang secara langsung Beyond membantu secara fisikal. But we also carry a message that has the power to change people's lives. Tapi kita membawa kabar baik yang bisa mengubahkan kehidupan orang lain. The gospel. Yaitu kabar Injil. The good news of what Jesus has done for us. Kabar baik apa yang sudah Tuhan lakukan melalui hidup By kita. coming to earth. Yaitu dia datang ke dunia. Living the perfect life. Hidup dengan sempurna. Dying on a cross and then rising again. Mati di kayu salib dan bangkit.
to clean us from our sins, untuk membebaskan kita dari setiap dosa and kita, to set us free so that we can do the same for others. dan membebaskan kita supaya kita bisa melakukan hal yang sama untuk orang lain. And so this is what we are called to do as a church. Dan ini yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. And so right now we want to share some of the ways that we're going to do this across this next year. Jadi kita mau sharingkan apa yang bisa kita lakukan melalui gereja selama setahun ini. Ways that we can respond to this call to partner with Jesus Di mana kita bisa berpartner bersama dengan Yesus and to bring his compassion and love to the people around us. dan membawa kabar baik dan orang lain untuk mengenal Yesus. I can do very little on my own, Saya bisa melakukan tapi sedikit dengan diri saya but sendiri. as we do this together, that we are able to make a big difference. Tapi ketika kita melakukannya bersama-sama, kita bisa membawa sebuah perbedaan. And so I'm excited. Saya bersemangat. It's exciting. So we're going to share some of the things that we're going to go into. So we have 4 Beyond focuses this year. Jadi tahun ini kita ada 4 fokus beyond kita. Maybe after you can go and read a bit more about them on the wall over there. Setelah selesai, saudara bisa melihat di tembok sebelah kiri saya, So they are community projects, yaitu proyek komunitas, English classes, memulai kelas bahasa Inggris, community donations, donasi komunitas, and outreach events. dan acara penjangkauan. So we're going to start with English classes. Kita akan mulai dari English class. So this year we are relaunching our English classes in the Kori Nuansa Banjar. Di tahun ini kita akan memulai kembali kelas bahasa Inggris kita di Banjar Kori Nuansa. Aiming to educate and to build connection with our community that's only 5 minutes from here. Jadi 5 menit dari sini di mana kita mau mengedukasi mereka, kita mau men-sharingkan kabar baik tentang Yesus. Not only with the children but with the parents and families as well. Bukan hanya dengan anak-anak tetapi dengan keluarga mereka juga. And so if this is something you want to be involved in, we'd love to hear from you, and applications to volunteer are opening at the end of July. Jadi jika saudara mau bergabung, ini bisa secara volunteer, saudara bisa datang, aplikasinya akan kita buka di akhir bulan Juli And ini. so we're going to begin English classes again on the 7th of August. Di mana kita akan mulai kelas bahasa Inggris kembali di tanggal 7 Agustus So 2025. our hope is that as we build connection, that it would enable us to invite people into our church and to experience the love and joy of Jesus. Di mana ketika kita melakukan ini bisa membuka kesempatan untuk mengundang mereka untuk datang ke gereja. Next up, community projects. Yang selanjutnya, proyek komunitas. So as we mentioned in the video earlier, we've had 2 Tianya trips to a remote village in the north of Bali. Jika tahun Which lalu is- kita memiliki, If you look at the map of Bali there, see that sticker on the right side? That's pretty much right where Tianya is. Whoever put that sticker there, good job. Well done. jadi kalau tahun lalu kita bisa pergi ke Tianyar selama 2 kali. And so this year we are planning to have 4 more trips to Tianya Di mana tahun ini kita berencana untuk 4 kali datang ke Tianyar with a focus on bringing hope and the love of Jesus into this community. dengan fokus untuk membawa harapan dan kasih Yesus, So this is a community where many people don't have hope for their future. di mana tempat ini tidak memiliki harapan tentang kasih Yesus. And so we plan to have our next trip in September. Planning selanjutnya adalah kita akan datang di bulan September. And we want to bring some supplies, some sembako, Kita mau bawa sembako, beberapa supplies, and also looking at opportunities to bring education as well, to empower these people in di their mana village. kita bisa membawa edukasi dan juga memberdayakan mereka. And so if that's something you want to be involved with, same with any of these Beyond projects, if you want to be involved with any of these, we'd love to hear from you and work together as we do this. Jadi jika saudara tergerakkan untuk ikut, untuk pergi, berbicara kepada kami, mari kita lakukan ini bersama-sama. And so we can, for each trip to Tianya, we can have about 5 people join with the staff team Jadi as we go. setiap trip di Tianyar kita mau 5 orang dari jemaat untuk ikut, untuk datang. And so we're super excited as well, looking into the future at having more opportunities to partner with Bali Life and work that they're going to do in the Tianya Dan village kita as juga well. mau berpartner bersama dengan Bali Life bersama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan mau. And so we're believing that as we do this, that we'll also have opportunities to share the gospel with these people and to pray for them. Di mana ketika kita melakukan ini kita berharap bisa membawa kabar baik kepada mereka dan men-sharingkan firman Tuhan sama mereka. And ultimately see people come to know Jesus Dan in these melihat places. mereka bisa mengenal Yesus. Community donations. Jadi donasi komunitas. So we're going to continue to support the amazing work that Rumah Ruth does. Kita akan mensupport kembali apa yang Rumah Ruth lakukan. And it's such needed work, far out. That supporting and protecting these mothers and babies. Di mana Rumah Ruth melakukan
melayani dan juga memproteksi ibu-ibu dan anak. That they bring in mothers and babies in difficult situations, unplanned pregnancies, sexual violence, and give them a place to be safe and provide for them. Mereka menolong setiap ibu dan anak yang mungkin mengalami kekerasan seksual, kehamilan di luar nikah, dan juga menolong mereka. And it's amazing that we have the opportunity to play a small part in helping this amazing foundation as well. Kita berkesempatan untuk memainkan peran kecil untuk membantu dan menolong mereka. And so we want to go and encourage and bless the staff as well, Kita mau datang dan juga menguatkan staf yang ada di sana and to bring supplies and also gifts for the mothers and children. dan memberikan beberapa bantuan yang bisa kita bantu untuk anak-anak dan juga dan juga para ibu yang ada di tempat And itu. so we plan to visit Rumah Ruth again in September. And again, if you feel like that's something you want to be a part of, then please let us know. Dan jika saudara tergerak untuk datang dan ikut secara langsung, datanglah kepada kami. And as we have been doing for a number of years now, we're going to continue with our Christmas donations. Di mana seperti yang sudah kita lakukan setiap tahun di setiap Natal, kita akan terus membagikan berkat Tuhan. Making sembako packs and kids packs to give out into our local community. So we're going to continue doing that this year. Dan juga di mana kita bisa berbagi di dalam komunitas kita mau melakukan hal yang sama tahun ini. And then Bali Life Foundation. Dan juga Bali Life Foundation, Peter and Lena here are the directors of Bali Life. di mana Pak Peter dan Ibu Lina ada di tempat ini yang merupakan direktur dari Bali Life. And so Bali Life began in 2006 with a heart to bring hope, dignity and purpose to children in need. Di mana Bali Life dimulai di tahun 2006 yang membawa harapan dan juga martabat dan juga masa depan buat anak-anak. And so we're going to hear more about Bali Life next week. Kita akan mendengar lebih lanjut tentang Bali Life minggu depan And the different programs that they run, but essentially they aim to educate and empower people in in many different locations around Bali and also around Indonesia. Kita mendengar minggu depan apa yang mereka lakukan di komunitas ini. And C3 Hepburn Heights has been supporting Bali Life for many years now. Dan gereja pusat kita telah mensponsori Bali Life selama beberapa tahun. And in part, C3 The Bukit wouldn't be here without Bali Life as well. Karena tanpa hubungan dari Bali Life dan C3 Hepburn Heights, C3 The Bukit tidak ada di tempat And so ini. next week we're going to hear a bit more about that. Pete and Lena are going to share some of their heart and their vision as well. Jadi minggu depan kita akan mendengar hati dan visi mereka. So this year I've been challenged about how can we as a church be more active in our local community. Jadi sebagai gereja sebagai individual saya bulan ini di challenge, apa yang bisa kita lakukan lebih lagi untuk komunitas ini? How can we reach out into the lives of our work colleagues, our friends, our families? Bagaimana kita bisa menjangkau keluarga yang ada di sekolah kita, mungkin ada di komunitas di sekolah, di tempat bekerja, universitas. And so this year we're going to put aside some of our beyond budget as a community compassion fund. Di mana kita mau mengalokasikan community belas kasihan kepada komunitas kita. And so if you see a need in your community, in your workplace, in maybe your neighbors lost their job, whatever the example might be, that there is money available that we can go and bless and meet those needs. Di mana jika saudara melihat ada tetangga saudara kehilangan pekerjaan atau ada orang yang memerlukan, saudara lihat kita mau menguatkan saudara untuk melakukannya bersama-sama dengan kita, kita punya alokasi uang tersebut yang bisa digunakan. That as we see needs in our local community, that we're able to fill those needs. Gimana kalau kita lihat apa yang komunitas kita perlukan, kita bisa pergi ke sana. So we'd love to hear from you across this year about how we could use that money as well. Di mana kita mau mendengar dari saudara bagaimana kita bisa pakai uang itu. How we could bless your workplace or your family. Bagaimana kita bisa memberkati tempat pekerjaan saudara atau keluarga saudara. Wonderful. Also, we're going to be continuing some outreach events. Dan juga kita akan melanjutkan beberapa acara penjangkauan. In August, we have a team from Perth coming over, a young adult team from Perth. Di mana di bulan Agustus kita akan kedatangan tim dari Australia. And so we're going to begin high schools outreach when they're here. Ketika mereka datang, kita mau mencoba kembali untuk menjangkau anak-anak muda di sekolah. With the hope of it being something that we can regularly continue on. Dengan harapan kita bisa lakukan itu secara reguler. To be a blessing to schools in our local area. Untuk menjadi berkat di sekolah yang ada di sekitar kita. There are so many teenagers in Bali who are struggling to know their identity, that are struggling
in life in di general. mana kita lihat banyak dari anak-anak muda yang kesulitan untuk mengetahui identitas mereka. So many kids who are lost and just turn to the things of this world to try to fill that hole of love. Banyak anak yang sesat, yang mengisi hati mereka dengan apa yang dunia ini tawarkan. And so we see as we begin this outreach that we could bring hope and love into those broken places, into meeting those high school students where they are. Di mana kita berharap melalui ini mereka bisa punya harapan yang baru, mengetahui kasih Yesus tentang ini. It's not just about creating these big fancy youth events, but about meeting the needs of these young people. Bukan sekedar acara besar yang kita lakukan, tetapi bisa menjadi dampak secara langsung. Apa yang mereka mengetahui, apa yang mereka perlukan. And believing that they would find hope for their future Dan mereka mengetahui harapan tentang masa depan and see the mereka. life that Jesus has for them. Dan melihat kehidupan yang sudah Tuhan Yesus tawarkan untuk We also mereka. have a desire to connect again with university students Dan juga berkoneksi kembali dengan and universitas. to look at ways we can outreach into our local universities. Bagaimana kita bisa menjangkau anak-anak muda mahasiswa. And of course, our yearly community Christmas events Dan juga acara Natal. are believing that as we continue to put these on, that people would come and experience the love and the joy of Christmas and of Jesus coming to earth. Kita bisa mengundang mereka untuk merasakan kasih dan sukacita. And so as we said, with any of these programs, that if you have a heart and want to volunteer for any of these, be involved in any way, that we'd love to hear from you. Jika saudara digerakkan untuk datang untuk bervolunteer, saudara bisa datang kepada kami. And so those are our 4 programs that we're focusing on this year. Dan itu adalah 4 program yang kita sampaikan apa yang kita akan lakukan tahun ini. So community projects, Proyek komunitas, English classes, kelas bahasa Inggris, community donations, donasi komunitas, and outreach events. dan juga penjangkauan, acara penjangkauan. And so obviously to run all of these programs, Jadi kalau kita mau menjalankan semua program ini, it requires the generosity of us as a church. memerlukan kemurahan hati saudara bersama-sama. That together we give into Beyond Bersama-sama kita memberi melalui program Beyond ini to see these things happen. untuk melihat semuanya ini bisa berjalan. And so each year we take time to seek God about what He's calling us to give throughout this year. Setiap tahun kita melihat apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan dan apa yang Tuhan panggil kita untuk berikan. And so on your chair there is one of the cards, faith Jad- commitment cards. Jadi Thank di you, Tante. kursi saudara One of ada these. kartu janji iman. And so if you don't have one of those, you can raise your hand and one of our team can get one to you. There's English and Indonesian. Jika saudara belum punya dan ingin memberi, saudara bisa memakai kartu ini untuk mengisinya dan memberikannya. Otherwise, you can also give online. Jika saudara mau memberi dan belum punya kartu ini, nanti tim Asyar akan memberikannya. Saudara tinggal angkat tangan. And so the reason that we do these faith commitments is that we're making a commitment in faith that we're going to give this year. Kenapa kita melakukan kartu ini? Ini sebagai tanda kita berkomitmen akan memberikannya di tahun ini. That in faith, I'm going to give this amount that I've determined with Dengan God. iman saya mau memberikan beberapa alokasi uang yang saya punya untuk gereja. And believe that He will, make that happen. Dan Tuhan akan melakukannya buat kita. So one way you could do it maybe is looking realistically, I can give 200,000 rupiah. Jadi bagaimana cara mengisi ini? Mungkin kita lihat secara realistis yang saya punya 200.000. And then we think, what can I sacrifice? Jadi terus kita berpikir apa yang bisa saya korbankan. Maybe I could sacrifice 2 coffees or snacks per week for the next 5 weeks. Mungkin saya bisa korbankan 2 kopi atau beberapa jajan yang bisa saya tidak perlu beli di bulan ini. And so maybe that's 20,000 per week. So we times it by 5. We put an extra 100,000 in. Mungkin itu 20 dikali seminggu dan itu 100.000. And then we apply the element of faith. Dan lalu kita berikan elemen imannya. I'm going to trust God and add an extra 150,000, for Dan example. kita mungkin isi, saya mau percaya Tuhan, saya mau kasih lagi 150. And then so you'd write 450,000 as your beyond offering. Dan saudara tulis 450.000 sebagai beyond offeringnya. So our collection date will be on the 17th of August. Di mana kita bakal kumpul di tanggal 17 Agustus bersama-sama. But if you're not going to be here, then feel free to give today or any time before that. Tapi jika saudara mau memberikannya lebih awal, kami persilahkan.
And so we have a little bit over a month to gather that offering together. Jadi secara sebulan ini kita bisa mengumpulkan. And so just so you know, the amount that you write on your card as a commitment is so that we can budget. Kenapa kita tulis, kita ingin tahu supaya kita bisa membudget. And so only two admin people look at these cards. Dan ini confidential, hanya 2 orang dari staf kami yang melihatnya. So you're not going to get a call from me saying, hey, where's your Beyond offering? Kita tidak akan Don't worry. menelpon saudara di mana uang Beyondnya, tidak. Ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu. And so the reason we ask you to put your name on there is so that some kid doesn't say they're going to give 100 million rupiah and then our budget's way out. So, Ya, jadi kenapa kita taruh namanya supaya kita tahu kalau misalnya ada anak kecil yang menuliskan 100 juta, kita tidak langsung masukkan dan kita kita tahu ternyata kita punya uang segitu. and so obviously with all these programs we need to responsibly budget so that we can make them happen. Jadi dengan program yang kita punya, kita mau membudget supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. And we need to confirm with people and so people aren't disappointed or let down by what we're doing. Dan kita bisa mengkonfirmasi kepada orang yang kita lakukan ini. And so we do these as a statement of faith. Kita melakukan ini sebagai tanda iman kita. And so this morning as we come to fill these out, let's go to faith with this. Ketika kita mengisinya, kita mau datang dengan iman. It's not about writing some crazy amount down, Bukan tentang mengisi berapa jumlah yang besar, but asking Holy Spirit for His wisdom. tapi bertanya kepada Roh Kudus tentang kebijaksanaannya. The most important thing is not the amount that is written down, Yang penting bukan jumlah berapa kita mau kasih, but it is the heart behind it that God sees. tetapi hati di mana Tuhan melihat itu. That if we're giving with a heart surrendered to God, Kalau kita mau memberi dengan hati yang berserah dari Tuhan, then it might feel like a bit of a stretch, mungkin merasa sedikit stretch, but not as though we're being coerced or forced into giving. tetapi bukan dengan kita terpaksa memberinya. I want to read 2 Corinthians 9 verse 6 Saya to mau 8. baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. And so let's take a few minutes right now to seek God. Jadi mari kita ambil beberapa menit untuk melihat Tuhan. If you're married, I suggest you probably talk to your partner, your husband or your wife, before Jika you write saudara down an amount. menikah, berbicaralah dengan partnernya berapa yang harus diberikan bersama-sama. And so let's take a few moments and pray and seek God in this time. Jadi mari kita berdoa, dan if you need a card atau pen, you can raise your hand and the team will give to you. And so, Lord, we thank you so much for the opportunity that we have to be your hands and feet here in this earth. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk menjadi kaki dan tangan-Mu di dunia ini, Tuhan. We thank you that you've chosen us to go out into this world and to be a blessing to the people around us. Terima kasih karena kami bisa menjadi berkat di komunitas kami. And so, Lord, we pray this morning that you would have your way, that you would lead us and guide us, Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, bekerjalah dan bertahtalah di tempat ini Tuhan. and that you would lead us in how much you are calling us to give across this year. Pimpin kami Bapa, berapa jumlah yang harus kami berikan. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. So let's take a minute on your own. We'll take a moment to fill those out. Mari kita ambil waktu untuk mengisinya.
Apakah masih ada yang perlu kartu? Wonderful. So after we close the service, you can go and put the cards into the box over there. Nanti setelah ibadah selesai, saudara bisa memberikan kartu itu ke dalam. So this part of the card goes in the box. Jadi kan itu ada That white box sobekannya yang besar ke box tersebut. And then the small part is so that you can take home, if you're prone to forgetting like me, you can remember what you wrote down at your Beyond offering. Yang kecil saudara bisa bawa pulang ke rumah untuk mengingatkan saudara. And so let's pray as we close today. Mari kita berdoa ketika kita menutup ibadah hari ini. And if you have one of the prayer cards, then why don't we grab a hold of that, and pick one of the projects that we're going to be a part of this year. And as we're praying, let's all pray together into Beyond this year. Jika saudara memiliki kartu ini, mari kita pegang dan kita lihat, kita doakan bersama-sama.